السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل أعظم كتاب هو القرآن الكريم، من أعظم مكان هو اللوح المحفوظ، بأعظم ملك هو الأمين جبريل، وفي أعظم شهر شهر رمضان، وفي أعظم غار غار حراء، وفي أعظم ليلة ليلة القدر، وإلى أعظم نبي محمد مسك الختام وخير الأنام. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على خير البرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'da, watukufu ngamjibu ze salamu mzira wonyonsi pia ze salamu muhasamu azira yabo ngamriditse na nizijibu nambi wa alaikumusalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngani mreyoni salamu banyu ni mwambieni nyonsi pia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wadada hatu, wanasho hatu, wanaume mashababi, wababa hatu, wana hatu, wanashe watu, risari waswili yala masihu matukufu, isanga sina mori waswili yala masihu ya vumbulwa uharimwa ye Qur'ani khairum min alfi shahr. Ula wananeze dalili rijoka uzeleza nizwe masahaba wa mtume wazamba neze proevu rilonizo za vumbulwa. Ukaye masihu ya leo yanu ye masihu ushelewa yetumu ya 27 ya 27 yanu de masihu ya hela ilatul qadri. Ula wana nizo masahaba wajoka ureleza rijoka uziona abasainu yanunda la masihu ya hebahati ya mwanadamu, inunda ila shansi ya mwanadamu, inunda ila mwanadamu ya tamaniyo ya kenamo ya waswili masihu hamanda yanu ebidiri fanyeje masihu yanu ngarjo uzidunga abasainu yeze sura mwanadamu ya jo soma masihu ya leo ekaritimize darasa bofundi erisome surwa hindini yerisome surwa hindi na surwa hindini bofundi erisome dua hindine masihu ya leo eze swala rjo swali bofundi masihu ya leo eriswali swala hindi yeriswali qiyamul laili uswali waje yeriswali rakambili za haja ezo uswali waje yeriswali za utubia eriswali ndayibi bofundi haukaze swala zozinji za ibada zozinji enda yibi rjo fanya masihu ya leo yanu enga rjo fanya ibada hindine masihu ya leo yanu o wanasho hatuba watojoka ujua wa swali engwa ufanya ibada hindini masihu ya leo na uko anaka ujua waswali wonsi pia ngwajo ujua ezabidi wazifanye ye masihu ya leo yanu masihu matukufu rahane janjia ugharimwa darasa ngaromba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarinike tawfiki yarinike bahati ya jailie ye masihu ya leo uhonda botasi ye lailatul qadri irihele sonsi pia Mwenyezi Mungu najele masihu ya leo yanu uhonda wa subuhi wal fajiri haina mzimandas ya helewa ne lailatul qadr. Lailatul qadr iriheleye homalahoni hatu, lailatul qadr iriheleye homisirini, lailatul qadr iriheleye mobiro, lailatul qadr iriheleye muhazini, lailatul qadr iriheleye masihu ya leo yanu rasi rowana rowarizaya rowababa rowadzaze rowandwasha hatu rowana hatu Mwenyezi Mungu najailie ye lailatul qadr iriheleye
rido zamba hadisi ya ukana bofu wa Lailatul Qadri ni helea Mwenyezi Mungu na jele rido zamba hadisi haina mzima ndasi banu ya do zamba hadisi ya je do zamba hadisi ukabofu Lailatul Qadri ni helea ba alhamdulillah hizo na kutaha tika hule bofundi alhamdulillah Lailatul Qadri ni helea bofundi haina mrambe bofu alhamdulillah Lailatul Qadri ni helea Mwenyezi Mungu na jailie Lailatul Qadri ireheleye sonsi pia Mwenyezi Mungu yarininke bahati yarininke chance ya ushinda rihunde utukufu wa Lailatul Qadri ngarjo ujua eziko ujiri masihu ya leo yanu masihu ya leo yanu obo ujiri nrongo hindini ho mbinguni ebo ujiri nrongo hindini harimo ezibande zansi eze nrongo ziko ujiri duniani masihu ya leo hindini yemana yambiloka amruha hundu Lailatul Qadri awi wahaba hatisha Lailatul Qadri imheleya emana wendini uhunda hindini eze faida hindini eze chance hindini ngarjuzi wona o wakati ndawunu wo namjipange nyonsi pia mruya waneneze ruku mrati kubalie nafusi ishindi mndu ngamjokanga wakoka na ruku zinji ngaboko usiuga haraka leo mruna wanene roho mruna wanene nafusi hauka Mwenyezi Mungu hamba inna nafsa la amaratum bisu nafusi yo amrisha mndu yafanye nayi haizo nariwane ne roho haini mwanadamu ngena mna shetani hozungoni hahe yakulazimisha mndu yafanye nayi yemazetwani wafungwa shawola ulozungoni haho wokaja fungwa uongu tsodunga mndu haini mahala mndu yendawo wandu wao ulazimisha mndu yafanye nayi hata mtume sallallahu alayhi wasallam hauzisiwo ka hata wewe bo mtume ngawe namna shetani yabe wajadu uswaliti mtumamba hata mimi ngaminaye sha aslama shewa hangu uo hasilimu yetso ni amrisha izautoyi Mungu yani haina mndu ngena namna shetani yakuja hado swaliti mndu yafanye nayi yatemru lemevu yatemru ruku mndu asiuhe basi mtume hamba hata yeye ngena yesha ewa hahe hasilimu ewa mtume hasalimu amri subhanallahi alazim mtume sallallahu alayhi wasallam aizo ngardonji ya basa randise darasa ezahuso masiku ya leo na humjulizani o wadadahatu o wababahatu o wanzawa dunge darasa harimwaze televizio o malahoni hao ngwajujua watape esheni yambwao Said Muhammad Jibril ngwajuona direct o harimwa emalaho ya hao haina mruwanzo ya dunge darasa harimwa ye televizio hoda honi haya yani katsi na Facebook katurumia Facebook shangwanzo ya dunge darasa harimwe televizio hoda honi o walona ze YouTube warumiao ze Freebox walona ze Freebox walona ze SFR walona haina aboni mamloni hoda honi mrumi yao etele mrungwanzo ya dunge darasa harimwe television ngujojua ya tape yesheni ya mbwao Said Muhammad Jibril mrungujojua ya dunge undirect utsudunga undirect ngujojua ya linde eko wananyasi wakuta YouTube tsena bao wakuti yeke darasa hisa miongoni mwao mwananyasi Abu Hanifa mrajangalie darasa aisonga wakuti harimwa YouTube eke darasa hisa yesheni ambao Sheikh Jibril ngabo sheni zinji miongoni mwizo ngabo ambao Sheikh Jibril weti ya darasa ekaya sartimizi wandolo YouTube wado angalia sha haini wanzo ya dunge direct madamo wananyasi wokwa wahiwa yibitsa direct YouTube wokwa yibitsa direct warmaze teleze sheni sha womiza hisa ngewatia demana rabua sheni ya ushinda wandu wa dunge direct ribu wa sheni ya ushinda wanzo ya dunga rimwaze televizio hoda honi ya dodunga direct esheniyo yohambwa Said Muhammad Jibril ngamjo juwa mtape mdunge omalahoni hanyu nyonsi pia ze teknoloji hizo Mwenyezi Mungu haziveha rejeri zirumie risaidie dini ya hahe haina ulona msomo na baleyaji haina ulona ilmu na baleyaji haina ulona teknoloji na baleyaji haina mndu na tsangele funvula hahe harimwaze teknoloji zinu iliye dini yeneye ili risaidie uislamu shainu ti teknoloji ya utsorumia harimo ofisi difu na uchafu shazino ndongo njema zaher watukufu narinjie o harimwa darasa بواتكفو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا 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 اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأهلنا وأولادنا من النار اللهم وفق لنا ليلة القدر اللهم وفق لنا ليلة القدر اللهم اكتب لنا ليلة القدر اللهم وفق لنا ليلة القدر اللهم وفق لنا ليلة القدر اللهم وفق لنا ليلة القدر وفقها لنا اللهم اكتبها لنا اكتبها لنا اكتب ليلة القدر لنا اللهم اكتب ليلة القدر لنا اللهم وفقها لنا اللهم وفقها لنا ليلة القدر يا الله اكتبها لنا اللهم اكتبها لنا خيرا من 1000 شهر
اللهم اكتبها لنا خيرا من 1000 شهر. 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 اللهم اكتبها لنا بركات، اكتبها لنا رزقا كثيرا، اكتب لنا مغفرة، اكتبها لنا مغفرة، اكتبها لنا رحمة، اكتب لنا ليلة القدر لنا رحمة، اجعل ليلة القدر لنا رحمة، اجعل ليلة القدر لنا مغفرة، اجعل ليلة القدر لنا عتقا من النار، اجعل ليلة القدر لنا عتقا من النار، اجعل ليلة القدر لنا مفتاحا لنا للأبواب الخير، مفتاحا لنا للرزق الكثير، مفتاحا لنا للرزق، مفتاحا لنا للصحة، مفتاحا لنا للرزق، مفتاحا لنا لتيسير الأمور وتفرج الهموم وتفرج الكربات يا ذا الجلال والإكرام. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambio harimwa ye Qur'ani ya hahe na rishie ze aya zele zao masihu ya leo yanu ya he Lailatul Qadr. Rijue eziko ujiriho mbinguni no harimwa ye ardhi masihu ya leo yanu. Nangabo wajohu zisa fundi ngo wambonde masihu ya leo yanu. Na mtume hambari tsahe ye Lailatul Qadri izensi hukume za mwisho za he Ramadhani. Yefundi ngojo kaurelezaje uke masihu ya leo yano ngaringa siharimwa Lailatul Qadri bofundi. Na mtume sallallahu alayhi wasallama harambia ukana Lailatul Qadri ritsahe masihu harimwaze dijuru za mwisho. Yesu alayon tuijibu mimi, Yesu alayon ngarirejezao mtume sallallahu alayhi wasallama yambari tsahe Lailatul Qadri zentukume za mwisho za he Ramadhan. Yesu alayon ngarirejezao masahaba wahahe ngarejezao owayenshi wona mtume, ngarejezao owakawona mtume. Ndo wajuri jibule suala hilo la hema siku ya leo ya he 20 na mfukare, na warijibule suala ngereleze ziko ujire masiku ya leo. Na warijibu le suala iluranzi ingereleze ye bahati ya hemru ya helewa ne Lailatul Qadr. Ukemrola unruhazi, mrola jiliwani marizika unrumme ahunru jao zetabu ya kanizwa zilawa hatso hunde Lailatul Qadr bofundi. Ye mrola abofu ya Lailatul Qadr itori hele ya bofundi. Ye mruwa ya mbiloka hahelewa Lailatul Qadr imheleya. Iheleyo wana yabo yoko muheleya jebo fundi ezo uja jebo fundi ngarjuzi waswili dava sayino yeri somendi nema siku ya leo yeze surwanda zivir jo soma yedu wandazi yeze solar jo swali leo ndazi na rende hamwemweo na rende hatartibu watina fijo na rejezele sualela mwando yengo wamboka masiku ya leo yanunga bo Lailatul Qadri bofundi na wakaja fiksa wa usiku tikwambie ke masiku ya leo yanu Lailatul Qadr uzijibu tsindami na rejei sahaba wa mtume wamba Ubay ibn Ka'b le suala li rejei sahaba wa mtume wamba uparwa Ubay ibn Ka'b ya sahaba huo wa sahaba ujulo yakausoma Qur'ani nro uende sahaba wamba Ubay ibn Ka'b waka usoma Qur'ani nro iwasili daraja Ubay ibn Ka'b ranzori muzi sele suala la hema siku ya leo yan yetumu ya 26 ye masihu shelewe 27 yanu ngorambio jene Lailatul Qadr masihu yan ngarejezawe sahaba wamba Ubay ibn Ka'b. Ni hadithi yivumbulwa ni Imamul Bukhari
yoti hadithi ya vumbulo harimwa shiojo kamba dhaifu feblu au ti feblu ya hadithi ngiyo harimwa sahihi al-Bukhari ya hadithi tena ngiyo harimwa ya sahihi Muslim ivumbulwa ni Muslim rawahu Muslim irdi vumbulwa ni Imam al-Bukhari ya hadithi ngurambio je sahaba woy ikawe daraja ya wasili ne imani ne ilmu no usoma Qur'ani hahe wakati suratul Bayyina lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab wakati sura hiyo ya Zuba wakati Mwenyezi Mungu yavesha ya mtume ya sura hiyo lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina munfakkin bas wakati sura ya Zuba mtume Muhammad harambio mtume harohoda hodi mtume abeze fijo masahaba shanga ezajirindi abana mnidunge ezajirindi yanga mwende mtume haroha indata hoda honi ha Ubay ibn Ka'b mtume haroha habala fijo hendata waswili hoda honi ha Ubay ibn Ka'b Ubay ibn Ka'b shangaba ya Rasulullah ezajirindi bo mtume amba tsere wa suratul Bayyina lam yakun ya sura yo tsere wa basa Mwenyezi Mungu waye ya umbe dunia hanambia mi mtume ni jenitende nisome uishie bo Ubay ngeni some wanrupi ya waishi ya Allah yemsamhisiye daraja he sahaba rimuzisa wale suala ujoka urijibu leo yemsanganyi makina wakamti makini utujofikiri wayimrubasi da ujibu le suala hilo utujofikiri wamba mrubasi ujamba aboyo petetri aboyo engo ngamwishi yawe emru yemru ujoka urijibu le suala uhusema sihu ya leo yanu ya Lailatul Qadr ujoka urijibu le suala mtume haire wa sura ya Qur'ani hambiwa yende yasome uwo yatenda ishie ranzi nge yende yasome yo wanru ya sahaba wo hamba ya Rasulullah Mwenyezi Mungu hanivumbu wale dzina la hangu mimi swafi ya sahaba shanga ono bizar hamba Mwenyezi Mungu hanivumbu wale dzina hangu swafi au Mwenyezi Mungu hamba enda some ya sahaba basi bomtu ye Mwenyezi Mungu hatwambe enda some sahaba wa hago au Mwenyezi Mungu anivumbu wale dzina swafi hombinguni harimwe malaika Mungu anivumbu hamba Ubay ibn Ka'b mtume hamba naam Mwenyezi Mungu hahuvumbua hamba njeni usomeye bo Ubay ibn Ka'b mngunde ya hamba njeni usomeye wishi Ubay ibn Ka'b asibonsi yo furaha hasujudi hashukura Mungu amba alhamdulillah yende hata Mungu yaniumbade yanivumbua bo yanivumbua kata nivumbua kama mrumui shahani vumbua ka njeni somewe Qur'ani nishiye bani usomando ya usomando Qur'an yani ekangu some Qur'ani ya malaika wakaujibiwa wanadamu wakaujibiwa uiswahaba mhundororo uiswahaba ulona daraja hamba Mwenyezi Mungu anivumbua bo mtume amba naam Mwenyezi Mungu uvumbua ho mbinguni hamba bo mtume Muhammad enda some sura hiyo shamrutende wasomeye Ubay ibn Ka'b rangu nge usomeye wantu abo msamhisi eswahaba ni mvumbua bo msamhisi kawaiti mru wa mafiti mhisi kawaiti mru wa batani waitimba mrubas waitimru ya soma mahamili na mahamira rujo kamba jawambe jauno waitimru ya soma hamitano mahakume ujamba eyo feblu ti feblu woiswahaba ulona daraja za juu hauzisiwa isahaba wongura mbiyar muhadithi ya rengwani Imamu al-Bukhari halaba isahaba watsanganya wandu hamba uqsim hamba ahlifu billah haba ngani mlabiyon إن ليلة القدر ليلة 27 من رمضان hamba laqad urritu hamba tsonesiwa hamba tsilala tsonesiwa uke Lailatul Qadr ngiyo emasihu ya heaven set ya mwezi wa Ramadan uzambondo Ubay ibn Ka'b mbatujokana dutu kabofu yabamile warifanya jitihadi basi bofu yabo lewo wandu watsungamba Lailatul Qadr kabati yabo yo peut-être chawa utihadalwa peut-être uti zingare masuya lewo ya zingarendo yavame urlavo kajamba basi halaba nguri labio hamba ahlifu billah Ubay ibn Ka'b hamba ahlifu billah hamba ngani mlabioni hele dzina la Mungu yombe dunia hamba ngani mlabioni Mwenyezi Mungu yombe dunia uka lailatu 7 min la 27 uka emasiku
ya he mwezi 27 ya he 27 ikaonde masiku ya leo ya nurulo na ya ikaonde masiku ya nuritowe darasa ikaonde masiku matukufu yanu rilo hashiri riyavumbua yan halava sahaba wamba wallahi ngani mlabiyon uke masiku yao nde masiku ya 20 na mfukari ya mwezi wa Ramadhan wa sahaba mtu majibu ni swali na rinjari mwa hadithi ya bili tena hadithi ya bili ngionda hubi tena hadithi ya bili irengwa ni Muslim erdi tena ivumbulwa ni Imamu al-Bukhari hadithi ya bili hadithi ya bili ivumbulwa ni Imamu al-Bukhari yeshele wanzo ya uzis engionda ngiyo harimweshi yo shambao Imamu al-Bukhari Sahih al-Bukhari hadithi ngionda hubi shele bofundir ndera itsahi ngiyo harimwa ye Muslim anna unasan ra'aw fil manam laylata 27 annaha laylatul qadr faataw ila rasulillah sallam ngabo wanro wakati wa mtume walala bo masihu basibo walala waonesiwa tabirin basi waoneswa tabirini waonesiwa ye lailatul qadri ukangiwe masihu yala ya 20 nanfukare wajuha wala muhabala hay waronesiwa ukaleo de masalatul qadri yele mwezi ngamba leo de maso 20 nanfukare wajuha wandiso swali wandiso some Qur'an wandiso mbaze dua waomboze dua wasome Qur'an waomboze dua hata walfajiri wende bo wasale asubuhi waambia mtume ka ya rasulullah ronesiwa jana rikaurila la kaufuma mbabe ronesiwa tabirin ukande masalatul qadri ukelatul qadri ngabirao elatul qadri sangabirao mtume ronesiwa jana eza habari zoje mtumamba na muendelee na mzitsage batimwambia nukade zentu za mwisho za Ramadhan mtume kajambia tijao mtume kajamba tijao mtume kajambia kama bandrabu mtume kajamba hizo ndrabu mtume timwambia nizo mtume timwambia nizo ukana mtsahe lailatul qadri zentu za mwisho za Ramadhan la timwambia nirangu hali mtume ngwambia timwambia nirangu hali hizo timwambia nizo rangu hali ukana mtsahe lailatul qadri zentsihu ya masihu ya mwisho ya Ramadhan ngamjopara zentsihu za mwisho za Ramadhan basi wanwambe ndini walala waonesiwa ikande masiku ya 27 ya mwezi wa Ramadhan da waonesiwa watu habotasi wakaenda waambie mtume sallallahu alayhi wasallam aizo ekarudo anzarangali ilirjo unjiyari mwelezeni o utukufu wa hema siku yanu neziko ujiri piye masiku yanu ishele tjodoletsa haku tjodorejeza haku ye numero 2 na nzori mwambieni na mwangalo harimwa ye Qur'an ekaudo anza usomeze aya zilo harimwe Qur'an sonti pia narangaleze aya yeze aya zambaji angale aya yinu inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr wazaze harufu hizo wazaze letrizo wazaze lettre 1 2 3 4 ngamuhambiyo bomwana mshohangu bomzaza hangu bo shababi mwanamme bombaba bomoto bomsohafu angale inna anzalnahu ni waze wadzima minawe uangale secrerancy ngerjeri tafsiri releze joka ujire masiku ya leo nesebahati zivumbulwa na ila ukawa hahelewa lailatul qadr mana wendini kama kin shanga mwanzo waze lettre basi wazaze lettre inna anzalnahu fi lailatul qadr hakika rizubisa ya Qur'ani ya masihu lailatul qadr ya masihu ya lailatul qadr khairun min 1000 shahr yo kairahana milmua yo kairahana mezishihi wama adraka engojuo ma enda hivi lailatul qadr yo lailatul qadr basi ya lailatul qadr yo ekawazaze shifrizo wazaze harufu hizo alifu nen alif inna nun na alif izondaru inna waze alifu na nuni an na zali za na lamu na ya waza na an za l na uvurele alifu yomfukare hu fi la til qadr wazaze harufu hizo udohenda baseka wasilia frazi yakahuzisa Mwenyezi Mungu yambokana wama adraka engo jobo mtume ma lailatul qadr ya lailatul qadr yonda hivi basi ya response Mungu yakawamba hamba lailatul qadr baseka udongala yeye lailatul qadr yemasigu yawo baseka wangalale kalima lailatul qadr yeye yilobo harimweze la muzo
leila ye ilobo hari mweze la muzombili yone sawaka ye masiru yawo yonde harufu ya 27 yonde harufu ya 27 yonde shifru ya 27 yonde lettre ya 27 e kahwandi somo ndongo wazoze lettre za he inna anzalnahu huwasilile kalima Mwenyezi Mungu yakaujana response yakaurambia uka lailatul qadri khairum min alf shahr basi ye lailatu ye masiru yawo basi kaudo wasulile kalima ye masiru yawo basi ye ilobo hari mwezela muzombili zamba ye masiru yawo yonde lettre ya 27 yonde lettre ya 20 na mfukari yonde lettre ya 27 subhanal jalilul kabir المتعال سبحان الكبير الجليل المتعال ومنيز مغو ياريها نمو هترلونا موسوكو ليو سبحان الله الجليل الكبير المتعال ايه كاريبو دبرلونا مورا وسليما سغيا لويا ايه وانغابي وجوانزا وكينا مو وسليما سغيان نواف ايه وانغابي ولومو لابيتالي watujwezi jiro duniani watilo mashino zungoni hao watujwezi virao yesi ngasinamo rikansinga rishilo darasa rijuhabo riswali rijuhabo riwombeze dua alhamdulillahi rabbil alamin abo Mungu yariyehanamo karibo debo Mungu atsoriyehanamo rizambao bo Mungu yariyehanamo rilonamo rizambao yatsukaba nrilala bo yatsukaba ne masiku ya nrilala ngarisuha Wayatukaba ne masiku yano ngasilapita liritulwa mashini wayatukaba ne masiku yano ngasihari mahali nziro kartujwe hwezibirao kartujwe hwelatul qadri yendao kartujwe hwezibirao kartujwe tabarogo alhamdulillahi rabbil alamin ruhimida bo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngabo wajohanza wakena zinu kwa tsinizo ngabo wajohanza wahundeze neema zinu kwa tsinizo alhamdulillahi rabbil alamin erikada alhamdulillah lailatul qadr alhamdulillahi bo Mwenyezi Mungu mtukufu warejela lonamo rawasule masiku yanu rizambao rifanyao darasa rishiliao darasa rifumbao Mungu alhamdulillah bo Mwenyezi Mungu ruhimidia bo Mwenyezi Mungu ruhimidia bo Mwenyezi Mungu wariumba ruhimidia anta Allahul jalilul kabirul mutaal watukufu na rendeleye ze habari haukanga sohari mwa emasiku ya he lailatul qadr ye numero ne lettre ya 27 lailatul qadr khairun min alf shahr watukufu ngarendao hambabi bazana ngokasinyangu ilirjo uzizwe yanro ilirjo uzijuwanro Mwenyezi Mungu ngurambio kana lailatul qadr yemasihu ya he lailatul qadr khairun min alf shahr yoka rahana milmua yokairira hana milmua zabarindi ni alokairira hana milmua zabarindi na lokairira hana mezishihwe na rejezestu ya siyo hamtume riwone suala talino la vumbulwa ni Ibn Abbas la vumbulwa ni masahaba wasatena na reje Imamu Tabari na riwone Imamu Tabari yesu ala linu ulijibu Ibn Abbas basa ulijibu Imamu Tabari ngamreje suala la vumbulwa ni Imamu Tabari eri mreje irambe mtume hakantene masahaba wa mtuma vumbu wa wandu habanga bonru wenji wakaura Mungu mengoni mwanga badambwa Huzqiyal Huzqiyal umri akaura Mungu mahamengo minane jumora Mungu wafanya ibada mtuma kanteni masahaba ngwambie masahaba wandu wara Mungu mtume ngwambo ka ngabondu wara Mungu ngabondu wafanya ibada 80 mahamengo minane maha 80 jumoto fanya ibada kwa jafanya madhambi kwa tinata madhambi wakawafanya watoka harimu swala wakaharimu tumu wakaharimu dua kwa tina madhambi wayafanya mahamengo minane ngabo walona 80 ama jumoto renda njeba ye masahaba wamba kwa abode masahaba wa mtu nambaye kwa abodo wandu wao bo mtu mahamengo minane wakajumo swali na ufunga na ufanya njeba kwa tina madhambi mtaba kwa tina madhambi kwa jafanya madhambi ambao kwa jafanya madhambi ye mahayo watu ibitsa harimo fanya njema na ibada na khair kwa tina hata madhambi 80 ya kamil jumo tofanya ibada ye masahaba ambaye kwa abodo wandu wao eti bahati yo bahati bo mtume bado wandu wao hundu bahati bade bahati yo tigale
edaika Jibrilu alayhi salam halo harimwa zambingu zo mfukare habale mabiho ya hahe matukufu yenda wambio matukufu majamalifu edaika Jibrilu yatiru hasahe uha habala zambio halo harimwa wingu wa fukare halo harimwa wingu wa septième halo harimwe septième ciel halo mbinguni ho hadzubo hamtume hadzubo hamtume hambaje hamba ya Rasulallah tirumani Mwenyezi Mungu uruma uje wambeje tena yadaika Jibril mtukufu uruma uje wambe Jibril ambie mtuno katirumwa ni Mwenyezi Mungu njeni wambie habari wambie masahaba wao wambie ummati wao ya Rasulallah rambie rishie Jibril hamba ya Rasulallah Mwenyezi Mungu nrumu njeni wambioka owanru walobano ngwamba wakana ngabo wanru wakaya wakawabuda Mwenyezi Mungu mahamengo 80 watsina madhambi juma swala na ibada basi Mwenyezi Mungu hambio mtu nokana hasahani balili yakado hanikale kado hilo njeni hunikebo mtume uniko ummati wa hao masihu mazima yambao Lailatul Qadr ya masihu yao ejofanya ibada masihu yao hashindi o wafanya za ibada ya mahamengo 80 ya Allah ya ilahi يا إلهي ما هذا ما الذي أسمعه وما الذي أراه ما الذي أسمعه وما الذي أراه ما الذي يجري في الكون ما الذي يجري ما هذا الكرم ما هذا الكرم ما هذا الكرم سبحانك ربي سبحانك ربي يا الله سبحانك ربي يا الله إلهي يا إلهي دايك جبريل ريبيت ورجز استياسونيشي rejezarishi ehombaje ya masahaba ngo atingotamane ya masahaba ngo ambao ekoabodo wandu wao ekabode huzqiyan ekabode fulani wakauabuda Mungu mahamengo 80 jumofanya njema watukana hata madhambi hata alafaida ikajibrilu hujangwa mboje daika jibrilu amba ya Rasulallah Mwenyezi Mungu aishaizwe masahaba wahamba haishaizwe wandu wao wahamba basi Mwenyezi Mungu anikakado ni jeni hoere yelo uniko ummati wa hao mtunamba eli lukadondali lekado hilo tsini kwa sura tsainu ni ubeliliyeyo tsini kwa sura tsainu njeni usomeyeyo yesura hiyo njeni huereyeyo ni hombi ukana mniki wa masihu mazima basi ye masihu mazima yao ngajo ushinda owandu wafanya za ibada ye mahamengo 80 ye masihu yao ngajo ushinda owandu wao pia za ibada hizo kwa jafanya madhambi mahamengo 80 wafanya njema mahamengo 80 ye masihu yao basi ngajo ushinda ejo fanya ibada masihu yao hashindo owandu wao pia mtume Hasani kwa sura edaika Jibril ambe sura tsainu tibala tsikauherea habalwani malaika tena hoibala balwani malaika tena Jibril bala delegation ya hezawadi ya hele kado ya he furaha ya kauja ya ummati Muhammad ya furaha ndaibino inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr ليلة القدر خير من 1000 شهر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر يوكاير رعنا مزيشيه تنزل الملائكة والروح فيها yemasihu yao malaika ngwazubao hawinji harimwe ardh yemasihu yao ngaparao lailatul dhiq yemasihu yao ngaparao lailatul dhiq yemasihu yao ngaparao lailatul dhiq nde masihu masamivu de masihu ya lo sere tro sere zabarindi hauke malaika ngo wenjo harimashe bande chance malaika he 7e ciel wadzubu malaika he 6e ciel wadzubu
ye malaika wa 5e ciel, wa 4e ciel, wa 3e ciel, wa 1er ciel, wa 2e ciel, e malaika wa sawa dzubu ari mashaba de chance, wa belwa ne chef, wa belwa ne komanda wa hao, e daika Jibril, tanazzalul malaika, ye masihu yawe malaika ngwa dzubu wajaza chevande chanti Laylatul Diq des masihu masamivu très serré, pas de place dans la terre, pas de place dans la terre, tout se plaît des anges, tout se plaît des anges, kavatimba place kavatimba nuwo kazamndu wengo no kango kazomndu shawe malaika ukwatsona bahana singa ruonawo kangono babandani hako ngono salo yako kauhala tapi wengono tapi shabo kutsuona malaika wajaya kabati plus ye malaika wasawa johari mwashe badeshati kabati plus kabati mba plus uroria kabati wengono kauroria tapi shabo malaika wasawa jaya wasawa halema biku banungo tsonda bo juma malaika banunga tsungororia malaika rehenda banunga tsungenda harimo juma mabiho ya malaika e malaika wasawa jaza kabati mba plus werwaraho salo werwaraho ndani wenjaho ndani ngonzo ulale udwanza ude plus malaika wasawa jaya kabati banu bobira kabati tanazzalul malaikatu waruhu fiha تنزل الملائكة والروح فيها malaika wadzubu wadungana ne chef wao wadungana ne chef ne komanda wahema komanda dola daika wamba Jibril waruhu fiha biidhni rabbihim ngwadzubawo he idhni ya Mwenyezi Mungu min kulli amr ye masihu yao ngabali yao haina amri ganzori juwainu amri ndayibibo funti emana wendi min kulli amr e malaika ngwadzubawe masihu yano e masihu matukufu yano he Lailatul Qadr yano ngwadzubawe haina amri ezino amri ndazi na ruzisema sahaba warambia rujua yevano bofundi wala diungwamba uka hahelewane ba hata Lailatul Qadr hani Lailatul Qadr yimheleya yabo jebo fundi ya Lailatul Qadr yimheleya ngaranzore lewe ye responsiyo ngiyo harima le kalima lino mguyamba min kulli amr de le kalima hilo ngaljana we réponse min kulli amr ye min kulli amri yonde bale réponse ya he Lailatul Qadr yonde bale réponse ya he Lailatul Qadr ukawala ya hundo Lailatul Qadr wala hawono Lailatul Qadr bas nde kalima hilo min kulli amr yabondo balo omnonfu he Lailatul Qadr yabondo balo omnonfu le kondo hondo la he Lailatul Qadr namna jabo fundi haukana le kalima yilo hamba min kulli amr ye malaika ngwadzubawo ngwabaliyawo haina amri zalo hamgu e amri ndazi e malaika wakobaliya udzubawo nti ye masihu yan e malaika wobaliya ze amri udzubawo nti yezunu amri ndazi ogharimwa sura indwaji ogharimwa suratu dukhani wiyo suratu dukhan Mwenyezi Mungu ardavumbu ngabo amri tena ye malaika wa udzuba wabaliyaze amri tena inna anzalna Mwenyezi Mungu avumbu ze amri hamba wabaliyaze amri za Mungu udzuba ezino amri ndazi yezino ordre ndazi ça veut dire ordre amri dis ordre ngwabalawze ordre za Mungu udzuba harimo ezibadizanti ye masiku ya lewa ye masiku ya Lailatul Qadr ye malaika udzuba wabaliya amri obali ordre zalo ham esino ordre ndazi zavumbulo harima inna anzalna zavumbulo harima tsena harima ila sura yamba wa suratu dukhan Mwenyezi Mungu amba hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu hakikari jubise qur'aniyo fi lailatin mubaraka harima masihu yenza baraka fi lailatin mubaraka inna kuna mundhirin fiha yemasihu yao yufraqu kullu amrin ila amri tayinu jatel fiha yemasihu yao yufraq do usiku wako hanyisiwa min kulli amrin hakim haina amri haina ordre yilo na rongo ezinda zize ordres ye malaika wakobalia ye masihu hay Lailatul Qadr wadzubu endazi na rejeze kastiye masahaba warjibu ntijibu mimi ritsirejeze shekhi fulana jibu no ritsirejeze tijindo bajibu no ritsirejeze jibaji na rejeze ye masahaba wa mtume wakaona mtume warijibu wao na warambia response yoka yema na wendi min kulli amr ngwabalia wa haina amri salam wajewani ko wanadamu wadoambio ka amani hanyu na mrenge amri tizo ngwabalia wazi amri hizo wajodoambio wanduka salam amani hanyu na mrenge amri tizo
na mrenge order tizarani kwani mungu jerimniken salam hiya hatta matlifan ngwamba wazi amri zlanes atampaka itasij ezun amri daz na rejema sahaba randis Abdullah ibn Abbas rinike réponse Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab rinike réponse ngaranze masahaba wanyindo mrinike réponse ukanyi mweshini na mtume rambie na mrambie bane mana banindi basirandi sa Abdullah ibn Abbas ya sahaba uambo Abdullah ibn Abbas ikawa yuparo habrul umma ndo de habr wonde fundi wonde le kondo hondo la ilmu Abdullah ibn Abbas yahambo de le kondo hondo la ilmu دنجيز يا علم دمنوف ويا علم عبد الله بن عباس وكم نموتم تيت موتو جود نموتم تيت جود نموتم تيت جود بس عمر بن الخطاب يمونا يقوم تسنجل za hoson يقوم hansi hoson ومرamba nzokentsun baba ntsutsawa ndo maduhazna banunga amhishimwe ilmu nsonga la kawi motom juzi haro motom titi no yotsi hon lyoka ewe motom titi no omaramba nsonga lo karibu na basi na motom titi hambanga mwangalo shande ilmu mgamnikayo kartsonga lokaye motonga rangalia shande ilmu nyesmungo mnikayo nyesmungo mtukuza ibn Abbas nzokens hadum karibis bas Abdullah ibn Abbas hamba min kulli amr yamanabu min kulli amr zi amri zifumbulao zinikowe malaika wazibale uzuba ezinde zibi habaindini al-arzaq wal-ajal al-arzaq والآجال هم بز أمر زفمولا ويزو يوندي مرزيكا هو ندم الملائكة حينا زيجوكا وفنيها ماها عبد الله بن عمر نقول جزبا هم حينا زيجوكا وفنيها ماها وماها رانغوي تموين hata mpakande tumu ya mahani haina zijoka ujiri dunia niya zaudzube masiku ya Lailatul Qadr ngoshogula mloka Lailatul Qadr imhelea ishia Lailatul Qadr imhelea ishia manap haina zijoka ujiri dunia oma hakamil rangwe ramadhanin hata ramadhani jao yani entre ramadan jusqu'à autre ramadan tout l'ordre tout l'amr ze amri pia zauzuba masiku wa Lailatul Qadr haina zijoka ujiri dunia malaika wekangwa zubao wauni kwaze amri neze decision za loha Mungu deze amri deze decision za loha Mwenyezi Mungu wazibali uzuba wajewanike wandu wawa hunde bahatuka ulenge hashira hunde bahati hunde Lailatul Qadr ngwabali yawazi amri haina zijoka ujiri wa unono ejoka uona umahaula ejoka ulolo umahaula ejoka uzayo mahaula ya Allah yani masiku yalula yani masiku matukufu yani masiku matukufu ya Allah min kulli amr pia zibalo pia ngazuba masiku yanu ngazuba pia ejoka ulolo ejoka uzaya ya Allah ejoka uhunda hazi ejoka uhunda makaratasi ejoka uwa nyumba ejoka uhula gari ejoka ukana maisha ejoka uba biashara ejoka ukana maduka pia haina zijoka ujiri ya mwanadamu omwa hakamil rangwe ramadhanin hata ramadhani jao pia zuzube masiku ya Lailatul Qadr pia ngazuba ya Allah kuna Lailatul Qadr ya iriheleye masiku ya leo kuna Lailatul Qadr iriheleye masiku ya Allah قلت لي رهلايه يا الله يرهلايه بس يا رب العالمين تنزل من كل امر باذن ربهم من كل امر حين امر حين دكري حين ديسيزيون زجوكا وجيرو عريمدو ناينو بيا يا بونغا تسنغو زوبا اماسي wa Lailatul Qadr Mwenyezi Mungu ubadilizwa nzao harimu aya inroj ya suratul Ra'd Mwenyezi Mungu ngurambio harimu suratul Ra'd habaindini yamhu Allahu ma yasha Mwenyezi Mungu yaubadilizo yanzao wa yuthbit yaujwa hathibitisha hanti zila yanzao kana zikontinye yamhu Allahu ma yasha yaujwa habadilizo yanzao rahawe jazalo hombani mwamzazaho kwanzishwa mariziki ya fulani ya Lailatul Qadr ija yaujwa habadilizo yanzao hambatikatsuni kama riziki babititi tuhandishia hombani ukangojoka jao kejao Lailatul Qadr ija ngamuhenjezo mariziki omhaunu tsubulia mariziki mandachi ya Allah ya salam ya salam yamhu Allahu ma yasha
yeubadilizwa nzao nguto shajezwa nzao mbofu ibala karjamblo karanzishwe zo raraja zalo zanziwa bofu bala rira haraja zalo zanziwa hombani wi zanziwa bofu bala ramlo karizando ngo pia zanziwa hombani zanziwa shardamba yeubadilizwa nzao yeuzibadilini de lailatul qadr de masihu ya he lailatul qadr bloka wahatso ani hauloka hatso he lailatul qadr hatso helele ule shay hay helele zabariri hau kan rambaka no parozaya hari ma ghafla hatomira ha bes hatso lailatul qadr wa ramba basi yatu imhele kudosha hiyo hau bofu wakahari mwatabu wakari mwa sofransi wemesha haka maziro yakasa sanya hata wanahahe wajuha watawa wanahe wa mransi wanahaka humtabisha basi hari mwa segondi mluka tujua wanahe warejoda hon wanawareje mdadzaha wajawandi swangala mdadzaha wanawahulie mdadzaha wabeha mdadzaha maka ukudusha zibari ha wanahe wanawa kama bandi wa mransi kwa jakana hajanaye wadungu mvinyo na bange hari mwa ghafla harimwa kumfa yakunu harimwa segondi lailatul qadr imhelea lailatul qadr itumhelea lailatul qadr itumhelea wanake warajoda hon wajawa mhulia gari wanake wambeha maka fulani kodo maka yombe hondo de mwanake umwanaka mwanaha rejoda hon halekelea mwanaha ba mashallah mwanaha ngufanyo hazi katika kufanya haza ba mwanaha unru hazi sijindo ba unru hazi fulani unru hazi aba hamza za mashallah mge mwema hasango ndo heji ngube homza za heji ngube homjomba heji ngulfa lailatul qadr mghelea imhelea yani min kulli amr باذن ربهم من كل امر يا الله haina amri haina dekre haina decision ijoka ijoka ujiromwa hakamil ngezubawe masihu yanu ya lailatul qadr fundende leo tirepete bazira ngoguzo zinchi no wakati ngomshashi ngaranzoro jweza ufanye masihu yanu bofundi ye masihu yanu rifanye emrufanya je masihu yanu ansile fichu bo fureleze rifanye je masihu yanu rihunde bahatiyo rihunde shansiyo erifanye imarangu ritimize sura ransi imaritimize sura tanazzalu almalaikatu waruhu biidhni rabbihim min kulli amr banga soharimwe amri ngasibala kwa heze amri ziko uzube lailatul qadr ukafulani ngubono mwahaun amri ngezuba fulani ngubono dola kamwade de mzadze fulani yabe homo la pitali pia yaba hiziwa hendeze la pitali kajabona amri saizube lailatul qadr imruwange hashira basa mzadze wonge hashiri wala ulumade wala nge hashiri mgwabe hazi amri basi amri setolo ngubono mohaun ngujobona min kulli amr dole mzadze wala naam nge hashiri malaika na mzube nambalezi amri mzube nge hashiri masuyan nguombo mungwe masuyan katushundo juha katushundo swal shomala kantiba la bwalo mwade nge jumotomba zedu nge jumotomba za khair basi dambe amri bangu jobono mohaun doktori basungu bono mohaun ngono motola ya gutohunda gzamu mohaun ngutohunda gzamu wamsafara ngujokiro mohaun yesmu umsafar bas fulani hende msafara takatsukiri hende dahubina pashi hende nsi fulani hadungu haina nzeka tsukiri zedongo zibaziana lailatul qadr zubu zi amri zubu haina zjoka ujiromo hakamili nga zuba lailatul qadr haina zjoka ujiri emasihu ya lailatul qadr nga zuba haina zjoka ujiromo hakamili watukuf mengoni mwe konseina nzoni mniken ngenjwa hendelia na beza bidiri fanye masihu ya leo mengoni mwe konseina nzoni mniken ngenendele yertimizi ezabidi wanru wafage masihu ibada hindi rahane jahambia amanzoni unike konsei auke masihu ya lailatul qadr mtume ngurambiyo tena banside marziki bahi la ukare marziki hele amru ye bahati hela mru ye shansi hela mru basi yo parmi yonge wadzima neziko ujire masihu yao shawi bala pia enda zibitena ishiyazi amrizo tena hamilo indrini wasaada washaqawa ya Allah ibn Abbas ngortolo sekre ibn Abbas
Ibn Abbas ngortolo sekramede wasaqawa wasaada. Ya Allah ya Ibn Abbas wabaje we sahaba wa mtume wasifiwa ukawe sahaba wa mtume wakanali wabaje masutena simariziki basi tsinde marziki ne bahati ne chance ukamrabo ono wala unduzo akautsaha wala unduzo haja zahe wala undu mrumme wala undu mrumshe wala undu wala tindizo basi ezajiritsana wasaada washaqawa hamba emasihu ya wotsena wotolwa ze amrini Mwenyezi Mungu ejoka uhisanai ne ujoka uhisandro ukemruoyi ngebandi emruoyi ngutsonwa mvinyo emruoyi emwana mshewoyi emrumahe ngemlevi ngutsonwa mvinyo ngejumo tsonwa mvinyo na utabishe mwana mshewoyi emwana mshewoyi ngehashiri kajasuhe masiku yao ya amrine dzube basi mrumahe ngujoranse mvinyo yi Mwenyezi Mungu ngujomtoa harimwe mvinyo yi emrumshewaji ukamakini emrumshewaji utulero ya Allah ya salam wasaada washaqawa hata zenjema tena wi yajoka utubia tena ngazijao emasolatul qadr ngazijao amrenga zitena zibalaze listing za fulani ngehashir dole mrumahe no mvinyo dai mrumahe yatsongo mtabisha juma una mvinyo dai mrumahe lo harimo fura bange dai ngehashir wingashir ngufanyo ngusome Qur'an ngufanyo nguswali ngufanyo ngushilo darasa ngushilo mirongo yangu haya ya mridzubu basi mrumahe ngujolekelo muhaun ya Allah basi mrumahe ngujolekele yo muhaun ngujoranze mvinyo mrumahe ngulekele ha daya wingulekele basi ngulekele mrumahe ngujotubiyo muhaun dole mrumahe bokwe kaswali basi mungu ngujomtia ngujondiso swalo muhaun ekemrumahe kaswali basi ngujoswale muhaun dole bokumrumshahe kanzadine kafanja mrumme wonge hashiri bae naam mrumme wonge hashiri wala bokumrumshahe hazahe mvinyo na bange mrumshahe ufanya uchafu nindi dai basi ba mrumshahe ngujomoko muhaun mrumshahe ngujoko muhaun ngujonje imanu muhaun ngujodunga zenje muhaun ya Allah yemdadze wonge hashiri nam da mmemdadze wo ngonole mwanahe yadunga lebange nam dole mwanahe yadunga lebange imwanahe yahuzawo lebange imwanahe yahuzawo yeyeze lebange imwanahe dungo wa wandu yalori mwaza grupu mbizo kuza bange imdadze wonge hashiri nam yazo wanawala daye wanawala wadunga lebange nam wasaada washaqawa basi masiku yanu hasatulo harimwe listi o wanahe ngwajuransi lebange hilo ya Allah ya lailatul qadr ya lailatul qadr ya lailatul qadr tudo wala feri lailatul qadr karibu de borlona mora wasule masiku yadu karibu de borlona mora wasule masiku yadu lailatul qadr hata humrutubia ngastilo harimwe list ejoka utubia ejoka ushanje ejoka ukamwema ejoka ukamwe pia ngatilo ukafulani ngujoka ushanje fulani ngujoka ukamwema fulani ngujoka ukaja yazadunga mwana zitse ndizo basi wasaada washaqabas la ndizo basi enda zibitse na bofundi na rejeo harimwe hadithi ya mtume Muhammad eshelero joma mbiane zabidiri fanye masiku ya leo eshelero joma mbiane zabidiri fanye masiku ya leo bwatukufu enda zibitse na bofundi beza urambie bofundi enda ze habari ndo kahindini ishie hadisi ni kwambie ndondo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngurambio mtume ngurambio harimwa hadithi yarengwa ni Imamu Bukhari mtumende uzambo rawahu al-Imam al-Bukhari ya hadithi rengwani Imam al-Bukhari mtume hamba mtume ngabo ndini man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ya modat yote ya satena ya heze amri zoka udzule masiku deze amri zoka udzule masatul qadr mtume hamba haina mru ya hime masiku yao ulo hashirie masiku yao imanan wa ihtisaba ha iman na utarajie za khair haina mrulo hashiri kajalala yasiuha ye masiku yao ya yabitsahari mwaruku shange hashiri mtume hata kondisio man qama de yahima ulo hashiri yatsusiuha ye masiku yao imanan ha imani ngushilo darasa ngusomo Qur'ani nguomboze dua nguswale kangu do swali kange na undhuri katujo uswali shange ujumomba za dua na usoma za dua mtume bendeni ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ye madhambi yafanya yonsi pia rango usiku yazalwa hata usiku wa lailatul qadr ye madhambi yao pia ngatsingoba ngulo hakahama kaja parofa nyamba dhambi dunia ya Allah ya lailatul qadr ya lailatul qadr ya Allah bade masuya ndo unafiri bade masuya ndo unafiri bomtu hambaje
bo mtu yabaje mtume Muhammad ngarjo huswala kadu ya satsen repete bo mtume rishi hadisi yabaje bo mtume ngaranzo mtume urepete hadisi karadhi bo mtume Muhammad sallallahu repete hadithi tseda Hwambele Lailatul Qadr jetseda balazila zahe marziki kazjesa zebahati kazjesa ukelatul qadri mhelea maisha duniani basi kazjaisa kajesa maisha side maisha basi nezendongo ba shangabo za satena za akhira enda zibitsena mtunamba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ngutsosamihilwe madhambi ya dhira pia kabati badi kabatuka hasamihilwa linu harantsiwa linu hafanjao hafanya zina harongoza jao hafanjao haparoranti swala kajaparo swali kabati ukaharinda linu ukarasamihilwe zina hafanya harantiziwa yele bange ya vura hauye mvinyo ya hano kajarantiziwa alafasamihilwe yele mvinyo kajasamno mtumba ma taqaddama min dhanbi ما شاء الله ما تقدم من ذنب de madhambi ya yafanya dunia pia wale kawa hamba ya hezia bona to deconnector ditena njinga bambo kana ya hezia abo to deconnector ditena nji ye madhambi yafanya pia rango usiku ya zalo basi Lailatul Qadri ye madhambi wayafanya ye zina wazitimba duniani ze kufuru wazifanya zembe wazipua ze grosesi bo mwanamshe waka uzipua ya Allah entima suhulala emru alalaje eulalaje bo mwanadamu emru alalaje ze madhambi wayafanya pia kaujuhe masiku ya Lailatul Qadr huya shesa huya viti hashiri hata votasi jumoto soma na uomba huya vite masiku yao hushese kujalala mtumamba ngosamihiwe madhambi ya haho pia upuamba zembe wazipua zeroho wazitowa hizo wakaupwaza grosesi hizo pia yezina wazifanya owandu walala wonao wafanya zina lebange walivura yemvinyo wainwa zenrabo wazamba zenrabo ne uhasharati nenda haina dhambi waporo lifanya ranzo usiku wazalwa ye Lailatul Qadrija hundikanga we hashiri ngosheso basi ngotsoba ngulo harimwe listi pia ngetsingo kaja ngutsoba ngulo pia katina hata yenswakia manguto kufanya ngutsela mbangoni kiyama hendani nkweshiyo hawono list hawono bane banzi rokana woyi ye madhambi hayafanya shasamihilwa pia Lailatul Qadr ka hashiri akofanya ibada hasamihilwe madhambi yake pia Lailatul Qadr yabozisa ngutsoni kwesho shahelivru hanikiu ngutona listi madhambi wayafanya pia nga wekota yinu shaya husamihilo Lailatul Qadri hukahashiri kufanya ibada husamihilo madhambi yao pia basi utikane hamu tanket pa tujofikira ukabale madhambi yalanga unda hubi yabale madhambi yao husamihilo basi Lailatul Qadri ija hundriha harimwe listi ukayamwe bahatiyo kujasuha ya Allah ya salama ya salam narende ya satsen bofu beza urambie rifage na mwezi bagaruka wasuliteli hapo gabi na dakika na kazi sasa dakika zibaki babi dakika zibaki babi na mkabadi basi dakika ngazondo za isa shara haka jaisa rakas jahisa ilini mwelezene zabidi rifanye masiku ya leo yana ilini mwambieni edu wa hindi yesu wa hindi bofundi yerifanye kama kinu hansile fijo basi rahane jahambie zabidi ufanye mtume ngurdara mbiye uzade tena enda ubi mtume sallallahu ngurambie uzade ndao hamba Lailatul Qadr ya'tiqu Allah raqabata ibadihi minan nar au kama qala mtume amba Lailatul Qadri ye masiku yao Mwenyezi Mungu yehuangalia walo hashiri watusiuha wasomao waombao washilao darasa na uswali Mwenyezi Mungu yehangala walo hashiri emasihu yao hawarihuri nomro wajahadnama ngutso walibere hambie malaika uka na mbaleze amrizo
na mbaleze ordruizo salam mwende mwawambio ka salamu ya hanyu amani ya hanyu haina mrulo hashire masiku yao amani salam amani ya hanyu msamro huri nomro wa jahannam kamna unja mroni mtsikane problem mtanket pa msamtolo harimwe listi ya huwa mroni kamtsiyiho msamro huri nomro Mwenyezi Mungu asahanzika ukana kamna unja mroni msamro huri nomro ya Allah ya salama ya salama ya salam ye maskini watoka ulata Lailatul Qadri hasibabu ya mbahazi ya 1000 euro na 2000 euro ewo tujufumo ewo ulaba ngabo ulaba ure wotsi ulaba yabo ulaba ure lian vanungabo daba ure imrujo suhe masiku ya leo yanu hamba banu ngonzende hazini botasi plutôt ngonzende hazini 6h du matin alafunge mharati jorate haz halala wotsi daba yulo hamba daba ure yulo tsi daba ure ishoshonga tsipasi vangavo shonga ipasi womrulo na shonga mbavi shailo tishonga ipasi weyahambwa shonga nkuruju wojo nkuruju wotsi shonga ipasi uo tijinambeje uo wotsi nuhusi uo watenda shetwani uo hashindi shetwani uo hashindi ibulisa ejo amba ngusi uhoe masiwalehu bangonzo yatsirate hasini na feshonga ewonde bato kusubuta zambe mnatsubuta hadisiyo natsubutuka bofana mtu kanza waba urede Lailatul Qadr khayrun min 1000 shahr mrongo kamba ngwanzende hasini plutôt quel plutôt emrungu tsenda vacances mrenda renge konje hazini hasibabu ya ukumbi emrungu tsenda harenge vacances hazini hasibabu ya ukumbi abanzone shelezana kutoyonge nambe zabidiri fage maso na mushile zabidiri fage maso leo erifageje maso leo rahane jahombi ya erifageje abanzone mnikeni konsai mratadar mrati subutamba ngulalo bari kutokenda hazini ba ilo daba ure swaf ilo daba ure sedaba ure ejamba ngulalo bangonzonde hazini adaba ure utsumratso renga vacances mreda renge are maladi noende ya loze mwananya uloren mrarenge are maladi kajenda hazini yenda loze mwananya ulo Marseille mrarenge are maladi mrende hata Chambéry yenda la le Chambéry 3 jours atsende hazini no yende harimo ukumbi ulo Chambéry mrarenge are maladi no mrende hazini no mrende ya loze mrukomori mrarenge are maladi no mrende Dubai Lailatul Qadri mrungulalo Lailatul Qadri mrungulalo Lailatul Qadr mrungulalo mrungu suho ilo daba ure sof ilo daba ure Lailatul Qadr wumralo namo ya lomnono ya tsutilwa mashini hola pital ya tsokaka tujwezi jiri ukahatilwa mashini katujwezi shamrungu diso zemfianga zidisa engono waloho prezo emasiku yanonga misurukaba basomala waliongo harima ibada wawandu wafungo go harima ibada malolo engono walomo la pitali walowa wade harimwezi tanda yemasiku ya leo kwa jasiuha ngo harimo jumo tsomba duwa ngo wawade ngabo walomo la pitali walowa wade walomo la ngo harimo ibada emasiku ya ngo harimo tsomba la ngo wade ulomnono wanzo ya ruahuri nomre masiku mro ya Lailatul Qadr ya helewani Lailatul Qadr ya hemarzik ya samiule madhambiya ya nikwaze haja zaha haina dua mriya yombe Lailatul Qadr yo makbul haina dua mru ya yiwomba ya Lailatul Qadri yo makbul haina dua mru ya yiwomba ya Lailatul Qadri makbul enarendele bwantu hautsahanende nembe erifanyeje masiku ya leo bo watukufu erifanyeje bo fundi eza ibada ndazi na mwishile rahane johambia za ibada ngani mwambioni watukufu ngani mnikoni konsei eke masiku ya manda leo yaja Lailatul Qadr mrukambia mwanadamu haja ya haho mrukamambia uka bofule balamba ngojoni hulale gari kazangwa eka mru ajabo msihujuu
mruka dotsa hankasheshe ye masiku ya leo mruka mbia shiumbe ya unike ndongo utsambie mruka balamba ngojo kaunsaidia unsangie kazambwa leo nde masiku ya utsahaze haja direct leo mruka tsahashiumbe mruka mbia mwanadamu ka yabongo joni hulagari yabongo joni tsangia ya utso wasuli bo msiku juu utso wasuli o wakati zambwao utso wasuli yabo zendongo zambi wao ngwambie mroji ate mrumaho hate mrumaho emasiku ale umruka mwambio ka bo mrumaha balatkanza utsite mante mrubarongo skwale utsambi okabalamba ngojo ko ni hulia tawa leo nde masiku uomba ye Mungu direct leo ndo usiku abando bo msihuju unti usiku wa utiyaka abongo joni walia abongo joni hulia abongo joni hula tawa ukabala zengo zaidi abongo joko hula tawa utifumbe ndongo zaidi uka fulani ngojoka hula ngo zaidi ambia Mungu unike amba Mungu unike direct leo nde masiku ya uomba zaidi wa haina wanza uomba ni ya sateda anzomro tahadhari ya sateda hii mruka paro masiku leo yan watike mundu ujo subuti watike mundu ujo subuti masiku ya leo yan hawombo Mungu hamba ngamanzobo Mungu ujailie mwanamme fulani au mru mbaba fulani au mru mzeye fulani yanlole atasio utambekeli utizambe utsambe uka mkuda jaile mwanamme fulani ya lole bangani mwanzo tujuanza lole katsukiri jaila jan lole utizambe trawa utizambe ekamro ajabo msihuju yabo mro alate kaseti utsenda uhimibo mlango ju ukake mfaume ulona zendrongo pia ngorudi tena umwambie ukana ngamonzo mwanamme fulani lole izoka zambwa mwanamme wala kati mwafaka nawe mwanamme wala ngujoka uja yahone se maondo yahone se baya hata wambea laitani kuntu turaba kazambwa tawa towa o wanaume waloho itwali yako pia walate utsambe Mwenyezi Mungu nike hazi fulani kazambwa leo utizambe utsambe Mungu Mwenyezi Mungu nike hazi fulani masiku ya leo uti precise rogo esheleke hazi ilangiyo ajali yao uti precise rogo utisubutu zamba bakutujuo ke hazi ilango jokenda warende ujende waparo na ibo hazini hula ujende wakazonra bo hazini hula ujende wasiswantino hazini hula utizambe utsambenga mwanzo hazi fulani utifixe uti precise hazi special tawa beshwanga wena zifikira hoitswani zitowe masiku leo yanti masiku ya utamna batanuka amanzo Mwenyezi Mungu nike hazi fulani biro fula tawa utambe hiyo vanungu anzo unikiweba hata Lailatul Qadr yuheleye utsende huombo Mungu unike 1000 euro na bala ujoka 120,000 euro utsijimenyele bahati vanu Lailatul Qadr ngwanzo yuheleye utiwombe uka nike hazi tsaila ujoka ulibwa 1200 euro na bala mgwajoka haunika ya 30,000 euro bala joka hunika ya 30,000 euro bahonde udemande ya 1200 euro kasangwa leo tulika banu ujabo msihuju ujoba zambilwao wambe mwanzo Mwenyezi Mungu jela mwana mmefulana nlole Mwenyezi Mungu jela mwana mshefulana ni kubali mlole utizambe badi ngabo wenji walola warantiwa ngabo walolwa avarawe jalolwa watamani wadambe mwanamme wala enamnana nzao ni mwanzao ilende to mahangu sinoporumransi kana hundansi ewongonda hu wawaransi wende mbiyo hata haukabala utsoka wende mbiyo hata wawaransi wanasho wanesuata bu hata ngabo wanawacho wadungo jila wamboka ngabo dungo boka fulani nsimu mmoja ngabo wanawashi ikawatso eshelezi zwa zetabo wanrome wao waonesa wodo swani diare wo swani twashahura wallahi uzisango jambulu uzisaye malaho
na mwendema uzisema lawe kaka mtu jonga mjambilo ngojo wasulida honi ngojo uzisa ngojo parsa wana washe ngojo hambia uka de mrumaka lola abofu au bomwana mshoha de mrumaka ye maondo ya nonesa ye maondo ngojo uzisowa kango fikira bonga msohamba basi uzisowa tu na mwendema uzisowa rungo ajomwa mbianiso na muzisa ukawa uanza waombodua watoa fatiha watsaha za kheri ukaja ila fulana nlole bainamna nanzao inamna hafilika nami inamna nimonao ekanja mparisa mjo hufa uzisa wandu kwajohambia uzisa emalaho na mjo malaho ni muuzise ngo mjo hambiyulo ukagabo atawarantize famiza hao ngabo warantize fami ngabo warantso wajuhu wamananeze famiza ha wamananizo hasibabu do ndome wao wamana nao wamananeze fami wamana no wanzani hasibabu do ndome wao wajuha wa wadungu wambandawe watowa na fatiha misiridi watsaha mafundi wa wazungua na dua omuhiba unde mwana mme fulani ya rabbi wanzo mwana mme fulani wala nde unanzo enamna nanzao na bala wala ngujo kauja muone sema ondo ngujo kauja ya mtsimbie kufuru ngujo kauja ata ya mrensi na grosses ngabo ata wakawomba duwa hundo wando ume fulani ngwanzo unde mrume fulani basabo haja wando wa waransi na grosses ngabo ata wahansi wa hamili mrumshenge muhamilata rahaka jazaya dizo wando ume wasubuti waranso wando wenzao wa waransi hamili hata mrumshe kajazaya hata sheirumbi hata imani ya utsosikini ya uka vanuri umbani Mungu hata she imani ukavanuri umbani Mungu ukamwanamsha ulo muhamidi ulo lino ulo mziro mruka mrongoza naye mwanamsha ulo na grosses mruka mrongoza naye mruka mtirete naye wadiwaza hizo pia basi ngabo waransi waneze grosses umbani ngabo hata wajozaya hata wajoyela waransiwa hata wajoyela watsoransiwa uzisa malahon mratu fikira na muzise malahon mambiwa na wawo mwandoni mraka uona banu mahaba yo handisa mbona walange harimwa ladha fulani fulani badi bandongotsi ndiyo ndrongonde imani ndongondeshe imani ndongondeshe imani mrajuwe deshe imani deshe muhimu aizo mratsambe uka ngamwanzo mru fulani ngabo atawazawa tsoranti wawe basi ngabo warantizwa wana watsanu ngabo atawarantizwa wana watsanu watitatiti ngojenda da hono parsa mdzadze ngena wana watsanu emrumaju genza eyabo humrantizando wanaziwa na watiti wao pia mra warantenza imdadza ula rantizo wana wala kajaka na wana haja hazalo harantizo awo basi mrumenza enda dungwa hizo mru yatsizambe masiwa leo watukufu ngamjomwambiane zabidi mfanya basa ngamjomwambiane zedu abidi mfanya basa neze suro yabidi msome neze swala abidi mswale masiwa leo shatika humnikani konsei iyo konsei ni toa ohero hangu ngani towo ho moyo au kanga mjuoze tabu zulo malahon ngamjuoze tabu zulo monziani ngani mnikone konseyo mruka parwambia mguka jaila mwana mmefulani don lord uombe dua leo lailatul qadri uhele mnyezi Mungu jailia yetu muyinu ohisa unibe mrumme msulihivu mrumme wadini na malezi ujoka na hazi ujonangalia yananze yanzowana yanikejao yanangalia yendeza uomba mrukata mru haitwani utifungwe mru tawa banga bokekaru ambia wo hausiu ngaboka wo hausiu kamita bani mwanzo badikara haraka kutsubwanza eungo jokange mafaka eungo jokangu jo utsimba kufuru kana utsimba kufuru wombe duwa wirent over irents ouvert open ibuwe ambia Mungu bawende ulona Mungu wende ujuo ze magaze njema Mungu nde ujuo ye mariziki de ujuo Mungu nde ujuo mrume mwema Mungu nde ujuo mrume ujuo hwanza Mungu nde ujuo ujuo kanshinawe Mungu nde ujuo ambia Mungu direct ambia Mungu ka Rabbi nibe mrume utite mru fulani nibe mrume ujo kama fakanami ujo nanza yananzi
ize yanjue kani mrumshe yantukuze yananze yansaidie zetabu zangu zikeza hahe zenjema zangu zikeza hahe yodi namna uomba dua yodi namna uomba dua masiwa yanu de namna uomba dua shamru kaba kama nzo fulani hajoja haka nuhusi hajoja haka ipas hajoja hawone samaondo hajoja hahunwe damu haurante nzaki wala sabat aizo ngarjo eleza zabidi rifanye ndileo de zabidi rifanye bo watukufu zabidi rifanye emasihu ya leo yan zabidi rifanye emasihu ya leo numero 1 ya mwando bo watukufu emasihu ya leo yan emasihu ya Lailatul Qadr yan ya mwando yabidi rifanye haina mru harimwe haina duwa mroto kawomba haina wakati shakta ganzo mriado hamba Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni haina dua ujoka uomba weomba dua sordi urejeze mbabe yote huombe marziki ya haho rudi uombe dua yote huombe Mungu usamihe madhambi rudi utie dua yobo hari tena huombe Mwenyezi Mungu urehuri nomro rudi utie dua yobo hari tena huombe Mwenyezi Mungu alekezo wana aho rudute dua yobo hari tena huombe Mwenyezi Mungu unike jao haina dua ujo uomba haina haja ujo uombe masihu ya leo yan haina haja ujo hii uombe masihu ya leo mrutodore je dua hiyo sodoka harimwe dua hiyo weomba za saten wereje dua hiyo weomba zinro jiten ganzo kekeliyo yani Allahumma le kalima hilo mdadatu Aisha radhiyallahu anha yende ya uzisa mzadzatu Aisha hauzisa wala mtu kaeleza ze swala wanatoka uswali leo na mwenzile fijo tandi sanzima nzima mratite fijo mwenzile fijo tandi sanzima nzima njo heleza ezabidiri fanya basa ngani mwambione zabidiri fanye masiku ya leo bidiri fanye ndizo mwambiona basa ya mwando ndedua hiyo mzadzatu Aisha nde ya uzisa mtume sallallahu alaihi wasallam mzadzatu Aisha hauzisa mtume ya Rasulullah kati wafikiwa kati unreba hatinga mihashiri ye masiwa Lailatul Qadr ya njili njasiwa nga mihashiri endo mbadua hindi dua njodo hamba hakunda vahe mtume sallallahu alaihi wasallam mtume mwambia ukana dua ujodo yiwomba masiku yao haku ngojodo hamba Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni dombe dua hiyo utusobaka mwedo hiyo basi utusokara mwedo hata motasi la ngombe dua uridi wombeze haja za uridi wombe dua uombeza saten uombe dua hiyo uombeza saten ye maana he dua hiyo ndimo fundi ye dua hiyo yotsuka ngombo Mungu usamihe madhambi basi la ikawamba Allahumma ighfirli Mungu usamihi au madhambi usamihi la basi shaile kalima afu le kalima lambao afu wanazoni kwa tafsiri maana afu yani Mungu yasamihi mru yabangule mru zembi yani kemruze hajaza hake yasamihe mre madhambi yatemrumbe boni yarehuri mru arwahuri no mro unre marziki ya Lailatul Qadri hele mru yani ile kalima yulo ya afu yuitsanganya pia ekahamba innaka afu awitsanganya pia ukamungu tudoka usami basi ekahamba ghfirli ya usami ya madhambi basi yawe kahamba ighfirli abungu usami he madhambi sheka hamba afu ekahamba fa'fu anni ekangda we no wana nganyiwe njoda hon ngojona ba fa'fu anna ekango jombe lo wa weche ngojuhamba fa'fu anni fa'fu anni fa'fu anni ekanda we no wana ngojombe lo we no wana no da hon ngojodo hamba fa'fu anna fa'fu anna haizo yone difference ukamrasa mihula madhambi basi ne kamramba afu hauka afu yani Mungu ya usamihi haukabala mrujo afanya naye alafu mru usamihi shaka kajauhansi hazini yokira ukakiri na mtolambia bwana yokira ukakiri yani mru ngawe hazini hufanya naye banda wa wafanya naye hazini ufanya naye bomtu alafu hazila wafanya naye kujawahi wa yani abatu usami sha haudungu hazini hufanya naye da udungu hazini
sha ekahamba afu yabo hausami harda uranso hazini haunikazi la wanzaute de maana afu hayuzabongo mboka mungu usamihi zambi ya ure huri nomro ya unikeza kheri ya unikeze haja ya rda unikazi la wanza de maana afu hayuzo yende ya mwando edwa yordo isoma redire ombaza dua tena mengo ni mweza dua tena abidir do omba nganzor do hamba Allahumma inna nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar mengo ni mweza dua rjodo ombe masu ya leo tena rdo hamba Allahumma inna nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar Allahumma inna nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Mwenyezi Mungu ngaruhuombao Mwenyezi Mungu ngaruhuomba urinike mbebo urihifadhi nomro de manao Allahumma Mwenyezi Mungu urinike mbebo urihifadhi nomro Mwenyezi Mungu urinike mbebo urihifadhi nomro yede manao tserambe yedua yasatse nardo hamba Allahumma atiq riqabana minan nar ikakutushinda wayamba shiarabu hiyo ngolojombe shikumo awambe shi dena mna ujoju tsombe langi ikakutushinda boto Mwenyezi Mungu urire huri nomoro Mwenyezi Mungu rihifadhi nomoro jahannama Mwenyezi Mungu rihifadhi sisi na wababa watu na mama zatu na moro ngolojombe Mungu ya uhifadhi nomoro wa jahannama rawero wa huzaya ikakutujwa shiarabu tsodomba yelangia kutujwa shiarabu ombeze dwaza ikaze hajazaha kunaka ujwa wa zamba shiarabu tsodo hamba elwa ujuwao do womba henam na ujua rekashkomoro wende ujue kashinzuane kashimawore kashimoro mbele mlotukanta shale kalima hilo tijotsaha le kalima hilo watukufu le kalima hilo haina mru ya doli repete namna hambo hilo Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wakatoa mbehe langia Mwenyezi Mungu nikejao Mwenyezi Mungu nikemesha Mwenyezi Mungu njelejao Mwenyezi Mungu nisamehe madhambi alafuridi wa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Mwenyezi Mungu nikejao uombelee udora jele kalima uombe izwanza aizo miongoni mwa dua za uomba tena emasiku ya leo mria repete haku ya dohamba la hawla wala quwwata illa billah le kalima ilo mruna repete 100 fois 200 300 mrambe le kalima hilo la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah mrarepete le kalima hilo tena la haula wala quwwata illa billah mrado repete au kahaina mrudunga mbele kalima hilo 100 fois au kado zinji mguya kumbulia milango ya khairi mguya kumbaziza milango ya shar mrado repete le kalima hilo tena masu ya leo d'accord la haula wala quwwata illa billah uli repete 100 fois 200 fois après et comme on répéter les kalima hilo la hawla wala quwwata illa billah mrarbi tena ya répète istighfar mrarepete istighfar mrajana istighfar yatsahe msamaho hamungu haukeka mungu usamihi ngujo facilite za dunga ngamonzo mria jane 100 fois 200 300 fois mrambe astaghfirullah alazim wa atubu ilayh astaghfirullah 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 ani tu répètes beaucoup et masru ya leo yano ngamonzo haina mrutena jane istighfar mriambe astaghfirullah 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 100 fois 200 300 fois mriambe le kalima yilotena hawinji astaghfirullah 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 miongoni mweza dua tena bidi mrado ze auradi ne dua jobidi rambe mriambe ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith yoduanku mriambe dua yoten ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu makalima mafubi shanga una maana inji ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu aizo uombeza dua ujoka hanza za dua ngizo zinji ya arhamar rahmina nikejao ya dhajal ikramu nikejao ya hananu ya mannan nikejao haina mrombeza dua juao haina dua ujoka ujoomba haina dua wanza umrna ombeza dua wanza wanaombe alafu banda hapo tibakishana dakika ndaro le reste 3 minutes zidakika ndaro zabaki yeri swala hindrini bofundi leo eri some surah hindrini leo naam de sura rjoka uzisoma usiku leo deze sura rjo usoma usiku leo neze swala rjo uswali emasiku ya leo yeri swala ndai ribo fundi leo ilirjo bezarizie wanruwa jo handisa za ibada humalahoni ilirjo uziya wanruwa prepare wandise za ibada humalahoni yeri some sura hindini leo yeri swala hindini bofundi usiku wa leo numero 1 ngani musuyoni ngani mnikoni konse haina mrulo harimu atabu yeusoma ze surwa zin kamrunge na mabwade ngawe mwade mdadza honge mwade
mwana nyuhange mwade zetabungizo zinji ze problemu ngizo zinji ye mashaka ngao menji ngawe na haja ujwanza ukunde mrumme ujwanza ukunde mrumshe ujwanza uzaye ujwanza ndongo zinji haina mrulona haja ulona problem rekandaye rekamdzadzahe rekandowana nganzawo yenjema emasihu yanu mndu yasome suratu Yusuf na suratul Anbiya. Ngamrejezo rjandele mndu nasome suratu Yusuf. Haina sura ujo usoma kabati tabu na mwelewe haina sura ujo usoma kabati tabu eka usoma suratul Baqara sebo usomo haina sura ujo usoma haina sura ujo hisoma ogharimwa ye Qur'ani kabati tabu tosoma haina sura wanzao shangani mkonsayin ngani musuyoni haina ulona tabu zinji haukaze matabu zinji jayo malahoni hatu sonsi pia nga sina tabu zinji sonsi pia mashaka ya jo malahoni zembwade zijaya ho hazina unukwati tranquili ze tabu ngizo zinji hayuzo ngamjo mkonsayin ngamjo mnikani konsayina wasuya emasihu ya leo ya risome mrarengo mswahafu yasome suratu Yusuf. Surat Yusuf wandiso mwando atomwiso alafeka ngo wandiso utenia hahonge usome mndungu utenia ngo wambo ya Allah masihu leo matukufiana ngamsome Qur'ani ya hoyin nsome suratu Yusuf nisome na suratul Anbiya. Suratul Anbiya, surah des prophètes, surah qui parle des prophètes, surah al-Anbiya, des prophètes. Wamboka gamsomoze surah zin, untoleze tabu zahango dahon, unikeza khair, unsamihe mada, tenia wandi sosom, unikeze ajiri zahe Qur'an, wakango toka usoma, ngojo undazi ajiri, Mwenyezi Mungu unikeze ajiri zahe Qur'an insomao, ujaileze sura zintena zikane baraka unike jao unihifadhi bandabo mrandi sosoma ngotozeni ya za horohon ngeubu msuhafu wandi sosoma aizo satsereje zabo mtwanza ni repete haku ngamonzo nendele tena abo sastimizio mtujo repete basi dakika gazi sawa ngizo nchashi aizo mrasome suratu Yusuf imasiya leo yan mngwari toleze tabu malahoni yalekezo wana lekezeze hazi yani kewandozi haja suratu Yusuf arisome deuxième chose wanrasome suratul Anbiya. Ikamda sasoma suratul Anbiya imratimizi mria some na tabaraka au katabaraka ikamra somo yuhifadhi mru neza adhabu zo kaburini imasiku ya leo ya hayatul qadr mrina some tena tabaraka kautimizi suratu Yusuf hutimizi ye suratul Anbiya yoti sura ndi haku suratu Yusuf nda ilonde mbabi ikausomo suratu Yusuf usomo al-Anbiya mrasome tabaraka alafu tena mrasome idha waqa'at mrasome idha waqa'ati ili mraunde marziko dahoni na rasome idha waqa'ati tsene masiku ya leo yanu hailatul qadr mrashinda some idha waqa'ati banda abo mrasome tabaraka yoti surande iyo feinzima ofembili mrasome tabaraka. Izo ndeze aya na kahanza mzisomea haku shahaina ututa hasome hizo gurojwa some aya zindwaji au yasome sura zindwaji kabasta ye mwanamshe ulona zaregliza ilirjoleza eswala ndivyo rjo swala ba iliritimiz ngarjo heleza eswala rjo ka uswali masu ya leo engarjo swali swala hindini wakati rjo utimiz rtowe fatiha riziye edarasa kama mwanamshe ngena zaregliza mwanamshe ulona zaregli ulona zahiviza kana ujwa swali ngujenda yatawaze mwanamshi ulona zeregle zahay ngujore bismillah yatawaze tu fais l'ablution kunaka ujo uswali shango jenda watawaze ngondo ware bismillah utawaze ikausa utawaza urenge tapi uje uhensi aurengo mkeka uhensi ukensi uba usoho kibla ngokonsi uba usoho kibla ujaneze istighfar ngojojana ze istighfar ngojano za istighfar mwana mshizo na hambia ban za astaghfirullah ya hayy ya qayyum rahmatika astaghfir uombeze dua rahman ngombeze dua hizo pia ikangonzo usomeze sura na hambia hizo ngojojo uzisome shauti zingaro msohafu ikangonzo usome suratu Yusuf ngonzo usome suratu Yusuf mgounikeze baraka urdi usome na suratul Anbiya itena leo usome na idha waqa'at usome na ar-Rahman ikaitosh urdi usome zundat auzia ujowahi uswali tena mwanamshe ngojojua utizingaro mswahafu utikubali mrambari utiyega urenge mswahafu zingara na unga wana regl la utuzingara
besho utiyaga shawondo msohafu utizingaro msohafu ekanga we na regle besho nga wajaba utiyaga la utikubali utiyaga uzingaro msohafu baringa we na regle ukantu sula utizingaro msohafu soma zila wa hifadhi kuja hifadhi ngo wanzo usome suratu Yusuf wanzo usome al-anbiya usiku leo kabati tamngono jo usome shauti zingaro msohafu renge telefoni yako renge portable ya hao nde portable ya telefoni yako utelecharge ze sura hizo utelecharge msohafu yo facile kaubuanga na telefoni ngo tape Google wambe telecharger le Coran bas ngo tsamba telecharger le Coran et karamba télécharger le Coran ngejo télécharger harime telefone bala kuja zingaro mswafu bala uzingara telefone besho mswafu ngo bala haukabanunga wena hitwa she Qur'an ngwetwa yawe kango njoho mshanani utuzamba balete kango ndo mshana mukado pasha hitwa ilat kunaka upuasha hitwa ulatse bonze bahari ngawena Qur'an ngwetwa la ye telefone ngo jo bala njo mshana ulatu mswafu ila telefone she Qur'an huitia oharimwa ye memoire die Qur'an ngara memoire yonga mande shahitwa yabo wahifadhi Qur'an ekango njio toilet mrupa shahitwa lata yodo pa shahitwa welata uka yawe telefoni ngiona Qur'an yabanga dojo nje mshana ngedojo nje mshana ko yo telefoni yo tumswafu yo Qur'an ngara memoire yewe kango njo ho mshana usingia toilet we upa shahitwa ulata bonze odambe ukabanuti hifadhi Qur'ani wetwani alafu rengesha yitso hansi bonze banda wa hansi bonze kunjo mshana wo unjane shahitso okay Qur'ani ngiyo ho arimo memoire shaula tudo mswafu shayitwa shahoti mswafu shay Qur'ani ngiyo hayizo yo hamande telefoni ya telefoni ngo uzinga au kaula tumswafu ila telefoni shay Qur'ani ngiyo harimwa ye memoire abola tumswafu ila de memoire de lone Qur'an hayizo ngo jo urenge telefoni u telecharge mswafu uzingare telefoni usome zendongo hizo aizo wananyasi mria some wojo telecharge usome uombeze dua mwana msheza dua haina dua wanza warimwambiani waambie astaghfirullah zinji waambie la hawla wala quwwata illa billahi zinji waambie allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni uombeze dua haina dua wanzao ikanga wena shiyo shadua livre de dua wojo zingare kama namshenga wala zeregle ngawe na shiyo shadua ngorojo zingara shiyo shadua shila usome kama staff zingara shiyo shadua shila uzingara usome kama staff shauti zingaro msohafu shango jo telecharge harima telefone aizo yaweza tumambiane za he Qur'an irisome osukwale masihu ebanda ndeze swala ilirtimize ze swala rjozia ba harto fatiha ze swala bo watukufu ze swala rjo swale masihu ya leo ngamanzo rizanyis ngamanzo mria swali difference mrati swali ndongo nzima basi mrati swali ndongo nzima basi ngamanzo mrata wazi ikamrata wazi mria swali ngamanzo mria swali zeraka mbili za qiyamul layl maintenant c'est la prière des swala basa ngamanzo mria swali raka mbili za qiyamul layl basi to swali mbili basi deux suffisant au kama siunga mashashi la nuit c'est courte ye masiunga o mafubi ye masuka timale kabati lera zinji izo lera ndaro ne basi asubuhi ngejo kuja tsela lera mbili 2 heures d'état to dete asubuhi ngejo haizo abanga sina 2 heures d'état basi 2 heures d'état ni zoro lonis nganzoze no gozimpiyari hunde janaza uradi istighfar usome Yusuf afenja uswaliza rakambili ngamonzo solera kambili za qiyamul layl yenia ngotsohamba usalli qiyamul layl Allahu akbar dan le kor ngotsamba ngamswali qiyamul layl beshashi komor même tu dis même shimawar même shinzwal même shimwal usilagwa ni si swali qiyamul layl le kalima ndilo qiyamul layl ni si swali qiyamul layl Allahu akbar bas ngamanzo utenia uswali ziraka mbili hizo d'accord izo les ziraka mbili na mwanzo mziswali masu ya mwanzo ziraka première chose première raka tu fais 2 raka qui s'appelle qiyamul layl s'appelle qiyamul layl qiyamul layl yuqafu qafu na ye na alifu na mimu qiyamul layl ngotsotenia tu fais l'intention uka uswali qiyamul layl kabati bezo doti uka rakantaini maamuma imama no kabati bezo kartina bezo utia maamuma imama ada kabati utite hizo pia tsohamba uswali qiyamul layl bas Allahu akbar wambe rohoni hao ukanga mswali qiyamul layl musamwele hao swala ya masihu yamba qiyamul layl 2 ikausa utimizira kambilizo huri salam
hurisalam ngamwanzo tena deuxième chose uswali raka mbili za tauba ngamwanzo uswali raka mbili za tauba. Tu fais après le qiyamul layl de raka et tu fais autre de raka qui s'appelle tauba, tauba ngabotsola uzisabala kwa suratul anbiya. Yo c'est quoi suratul anbiya? haina mrongo jua suratul anbiya nyonsi pia haina mrabo mwanzo numero ya suratul anbiya ila mumnike hapo numero ya suratul anbiya bawla hakahitsa suratul anbiya. Naam, narendele wala uzisa suratul anbiya itsainuban suratul anbiya au zisa ayo numero ndini itsainuban suratul anbiya wala ka utsahe numero ya suratul anbiya na mumnike hapo suratul anbiya ya numero bo katika utirvezera ambe tsainum yonde sura ya 21 je pense c'est sura ya non yo sura ya ngabi ya 43 mfikiri yo 43 utjinga biyo mfikiri. Naam, na mwangalia ulauzi za suratul anbiya muhimu yandisa iqtaraba linnas ya suratul anbiya yandisa iqtaraba linnas yandisa iqtaraba linnas suratul anbiya iyo nde juzo yonde sura ya ngabi tsayinu bano yanziwa ngabo 21 hunu ngabona tjino 63 tji inu 43 tjino 43 je pense c'est 43 ou je sais pas ngamjonga labo suratul anbiya. Naam, et yavili sheleza dakika bazi sawa le minute c'est un peu le minute azude za hisse et yavili e kamra sa swali qiyamul layl Olambarion des numéros ya suratul anbiya c'est 21 sura numéro 21 iqtaraba juzo iqtaraba linnas ayuzo iqtaraba linnas ye rakambili za satena zambo tauba rakambili zambo tauba ngo swali rakambili zambo tauba ye ngo toni ya olambo kana iyo sura numéro 43 ngabo yamba numéro 20 ngabo yamba numéro 43 Allahu alam olamba iyo 43 olamba numéro 21 o muhimu suratul anbiya ayuzo eyabili mrasol rakambili zambo tauba. D'accord, je répète hakuba wakati ngo isawa minute ile c'est un peu rakambili zambo tauba ngototeni usalli rak'atay tauba usalli salata tauba usalli rak'atayn tauba bas usalli rak'atayn tauba Allahu akbar ngototeni ya horohoni hago ngamswali rakambili za tauba yani je fais 2 raka'a 2 repenti. Simpa kombe sharab besho hamba shi Faransa besho hamba shi nzua na ushimwali shimaore nisi swali raka mbili za tauba nisitubia madhambi yangu pia Mungu anisamihi madhambi yangu Allahu akbar. Bas ayuzo ngo swali za raka mbili hizo zambwao tauba uswali rak'atayn tauba Allahu akbar nisi swali raka mbili za tauba nitubie Mwenyezi Mungu anisamihi. 2 numéro 3 ekausa uswali za raka mbili za tauba ngojo swali raka mbili tena za haja ngojo swali raka mbili za haja. Après ça tu fais 2 raka'a de souhait 2 raka'a de souhait c'est le 3e salat 2 raka'a qiyamul layl et 2 raka'a de tauba repenti. Après tu fais 2 raka'a de souhait ngojo swali raka mbili za haja raka mbili za haja ziraka mbili hizo ngozi swali za haja ngotamba usalli salata alhaja bas usalli salata alhaja Allahu akbar au usalli rak'atayn alhaja Allahu akbar ngototia nia wambe usalli salata alhaja usalli salata alhaja ngamswali raka mbili za haja Allahu akbar aizo watukufu zonde zaraka ujo swali leo rak'atayn za haja uombeleze haja za usalli rak'atay alhaja usalli raka mbili za haja hizo ekanga wa rukun hujuha rakabil deuxième raka dans le ruku tu peux ngojombe za dua za Allahumma rabbana atina fid dunya hasana fala uombeza dua ekakututsa ngorojo ka ure salam uombeza dua za après ujo ure salamu ukensi uba uso kibla uombeza dua za alafu hamwiso hataritimiz ya swali witiri wala yesha kana uswale witiri tena bamasiho basi sheya tu swali witiri wala yesha ngujojua ya swale witiri tena bamasiho ça veut dire et ya saya swali witiri et c'est qui a fait le witr. Après maintenant il y a pas de witr autre mais si tu as pas fait le witr tu vas faire et ya swale witiri wala yenshabala banda hetarawera abokana ujua swali witiri ya vili tena sheya tu swali witiri e ya tu swali witiri abasa e ya tu swali witiri abasa ino bandabo ya tu swali witiri wala yesha ngujo swali witiri aba masubanu raka mbili alafunga wa kushangaya witiri sisi madhhabi Shafi'i ni madhhabi zinraj mruswali 2 mrari salam
alafu mru ajua haswali nzima aningo swali mbili uri salam uswali nzima eko wakati ngo mshashi ngo to swali nza basi si pas de temps tu fais une seulement ekaka bati wakati uswali mbili uri salam ujuka uswali nzima uri salamu ngojo swali nzima même une seulement parce qu'il y a pas de temps ani ngojo kanda uswali raka mbili qiyamul et tu fais 2 raka 2 tauba et tu fais 2 raka 2 haja ça veut dire il y a pas de temps de faire witr beaucoup tu fais une seulement abo ngojo swali raka nzima ya witr basi ili o wakati kauti ufanye witr nzima shama dhahabi ya Abu Hanifa wa utsanganye witiri utujoshanga yakauona wandu waswali witiri waswali zonda ruwadzima ila madhhabi ambao Abu Hanifa madhhabi ya Abu Hanifa wototsanganya zonda ruwadzima utujoshanga wala wandu ambao madhhabi Abu Hanifa aizo yabo mruna toswali rakanzima haukema siungo mashashi mruya wahi ya rakanzima hiyo hautsahari mtimizizeni watukufu ngarjoto we Fatiha hatusonti pia aina mrateni ya hertowe Fatiha arjauzia yajokana suala lewo ntsina urenga telefoni lewo ngabondwa nibesha ndongo tsiwone masuala hanyu tsiwone zenongo za hanyu tsiziwone pia shalewo mitsirenge mitsiro hadisi mina mru lewo usiku wa Lailatul Qadr mitsi hadisi mina mru kamjoni sami besho mrabe ka message mitsina wajibu kama nibesha message ari 07 53 45 21 42 tsina ujibu mru kama nibesha message ari messenger tsina ujibu mru mnibesha message hari imo WhatsApp tsina ujibu mru masiku ya leo ni uhadisi mina wandu washashi basi mru niko humlaulie masiku ya leo de mru mshahangu na mlola heshari ya shamungu basi ne mwana hangu na mzaya wandu niko walaulie masiku ya leo wandu washashi umdzadzangu ya nizaya biwo niko ujwatsi mlaulie masiku ya leo mdzadzanga umnono na mbaba hangu ya nizaya basi bandabo ne mru mshahangu de mru mshena mlola heshari ya shamungu ne mwana hangu basi yato wanasho hangu mikahadisi mina oleo eshele mru mahatu jamba tsirongoze mru mshahe nai au mru mshahe tsimlaulia nai deo shawla de mwana msho hangu bamendo mzima shema siku ya leo ya Lailatul Qadr miti hadisi mina wandu wanchi wole mru mshahe katila ule mru mshahe ne mwana hangu katsimlaulia mwana sumayanga waje na mama hangu ngawe mnono mbaba hangu basi duwanro basi katide mru mshangu tsida laule maswali Lailatul Qadr tside mru mshangu tside mwana hangu tsimbaba hangu tsimdadza hangu yabo mitsila ula mtu mratu jojitabisha halindini mreponde au ni mjibu lewe masiku ya leo no ya maswali leo no au kambaba mru lazima mru mjibu mdadza mru lazima mru mjibu mru mshamru lazima mru mjibu mru msomese au kamdadza tu Aisha ni mri akanza juondrongo za hedini akaujaye soma na mdadza hatu Aisha yakahumsomesa mtume mdadza hatu Aisha akausomesiwa ni mtume wandu akaujoha Aisha wejawe renge ilmu yendi ya ladhimu aizo miongoni mumsiba miongoni mwema kafa ngojo parisa mndu ya soma dini mrienda arabuni ya soma dini halola mwanamshe mru mshaye katina barongo ya dini yejua yabo ngabo faidenti yabo mru mshaho mru faidenti yani ngojo parisa mru ye fundi nguswalizo msirini ngujodo jazize mru mshaye mifundi na bale mru mshaye katsina mbandrongo ya dini yejua yawe mru mshaho ngujo kaunda faidenti ganzawo hayina ndongo mrasomese mru mshedini mraundemba wakati ya dosomesa mru mshedini mrasomese mru mshahedini owanzani wa mabaniha ekango na suala wa muzise ekutona koyo aibu mathalani mrunge fundi wa dini awasomo dini halola mrumsh owanzani wa heronziani wa muzisa suala la dini yebala mrufanja yebala suala jauja yambeka tujua tunakayo aibu yambe nsujua tunakabo yo selahonti mru mshamdu yauzisiwa ebale kamru atawaza mru amenye mrufanya yebala abasa abodo tsodamba mitsilolo ni fundi yo memru fundi mru mangu fundi no setetudio ukame mru mangu asomwa rabuni yengo msomeso ndi ayizonga bantu bokomnu kutsamba ngefundi ye fundi bashabo ofundi wake basi yani kana usomesa tamarongo daho ye fundi shabo fundi abodo tsodoja zemru mshoka mitisomo yabo wasoma mitisomo rahonawe yebanu kujaparo hanse mru mshomo msomesa dini yemru mshauzi siwe bala jawi aya fulani yambaje kana kauju yebala kamru gonzo atawaze ngiko yambaje kana kauju yebala kamru hamenyo udhu yengujo kofani kana kauju yabo faida hindi nganzo kamru amba hasomo dini halola emru mshaunde faida he ilimuila emru mshe ulumsomes undembe wakati umjulize ka hauzi siwa emabani ha wa Moses
ekema bani hahe wa muzisa uka yebala ala fulani bale mala balendi yebala mjokofanya alafu yemru mshambe mtsujua wanwa jambe bajiwe wala takaseti wa jambe banu we ulolwani mrufundije kutujua tambarongo hata dotsoka ulolwani mrufundi basi hamba yende imamu mjini hanyu yende fundi mjini hanyu shakati usomesa barongo katina barongo jua yabo yoke tunaba faida hata ayus abonga nzao bwa tukufu mru ya do profite wakati ya julize mru msha ya uislamu amba jao ndongo zamba jao hadithi amba jao ayunu yamba jao yedemana bahemru msherenga yerenga yejua ekahende hatsanganye do wandanzoni wahe emabani hayongo wazima wanashamanda yongo wazima shawe jasuala ngojamba mru mshafunditsoyi beshwango watoto atiti besho mru mshange na 20 beshwange na 24 beshangu jongu jambia wanzani wahe ani besho mru mshenge na mahamisha shi 20 23 ukasisirlo la watoto amada sirlo la watoto atiti 24 au ngasina ngena 24 shabo wala mwanamshe wala 24 shekange deno wanzani wahe yabo muzisa ngujo wajibu ka fundamba jao Yesu ala fulani fundamba yilo mru fanja Yesu ala yilo mru fanja yede maana ya faida ayizo tujumtsani bwa tukufu aina mri yeshelezo wanahe mresheleze mrumshe mresheleze mrumme shatsindo karuda mokabano miti somo miti kaja oninga na diploma na balate mrumshe katujua tambarongo ya dini kutuma mbia tambarongo notija bwa tukufu ayizo atampaka dabo ngarjuzia iliri joto fatiha ilimfanye masiku ya leo yake masiku ya baraka na khair Maudu ngarjo fanye darasa kawaida maudu ngejoka ya 18h kama yezungwana namo maudu darasa 18h30 maudu darasa ngejoka ya 18h30 releze ezendongo mria kufanya zentsumbili za baki zake Ramadhani hindrini iyo darasa muhimu ebo fundi mrufanya hindrini zentsumbili za baki za Ramadhani ili mru ya garde zenjema yafanya Lailatul Qadr ne zenjema yafanya Ramadhani pia de zendongo zabidi mru yafanye zentsumbili za mwiso koma on va faire les 2 jours qui restent ezen tsumbili zabaki ya mwezi 20 na mfukare ya maudu ne mwezi 28 ne mwezi 29 emtume hambari fanye emuislamu yofanyaje nganzao rifanye darasa hiyo ngarjo yeleza maudu 18h maudu 18h30 ngarjo mwelezani enamna ya bidiri fanye zentu zinu ngarto fatiha Mwenyezi Mungu arnikeza khair bismillah na humbushiriani masiku ya khair na baraka na ibada zinji wakati ngomshashi muendeleze ibada zahan ngartoe fatiha haja صنت بيه مسويا لو يانو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم نغرتو فاتيا بواتكفو روادزادزي روابابارا رمدوهازي علمو كيتنا ليميتي بيشو مرونغ مرukoko mrusoma ngodo joa mrukoko yeusoma edini mrumba yeusoma tsimpaka mnamoto mtiti rowana sho hatu watiti roandwa